When I got married, I have no money. Ya, saat menikah, pastor tidak punya uang. But our guest list is 900 people. Wah, tapi daftar undangannya itu ada 900 orang. But I have no money. Tapi pada saat itu Pastor Kenneth tidak punya uang. But when I ask God, God says, this is the woman for you. Tapi saat Pastor Kenneth bertanya pada Tuhan, Tuhan berkata, ini wanita yang terbaik untukmu. And not only am I interested to bring you together, Dan bukan hanya saya rindu menyatukan kalian, I'm interested also in your wedding. saya juga rindu untuk memberkati pernikahanmu. I wanted to save money for 5 years before I get married. Yes, Pastor Kenneth ingin menyimpan uang berhemat ya selama 5 tahun sebelum menikah. I think every young person want to do that. Ya, saya rasa setiap anak-anak muda di tempat ini mau melakukannya. But God told me that He also has my wedding date planned. Wow. Tuhan juga berkata pada Pastor Kenneth bahwa tanggal pernikahan itu juga sudah direncanakan. Do you understand this? Apakah saudara mengerti? He also has your wedding date planned. Tuhan juga sudah punya tanggal pernikahanmu itu sudah direncanakan. Everything He planned. Semuanya sudah direncanakan Tuhan. We just have to trust Him. Kita hanya perlu percaya padanya. So He gave me the right woman. Jadi Tuhan memberikan wanita yang tepat untuk pastor He gave me the right wedding date. dan tanggal pernikahan yang terbaik. I didn't have to wait 5 years. Pastor tidak harus menunggu 5 tahun. The Lord says this year. Tuhan berkata tahun ini. I said, God, I have no money. Tapi pastor berkata, Tuhan saya tidak punya uang. God says, I'm interested in your wedding also. Tuhan berkata, saya rindu dan tertarik pada pernikahanmu. If I can give you the woman, I can give you the money also. Jika saya bisa memberkatimu dengan wanita itu, saya bisa memberkatimu dengan uang itu juga. We fed all 900 people. Kami memberi makan 900 tamu undangan itu. We even give them ice cream. Bahkan memberikan mereka es krim. I saw one old lady, she got 2 ice cream. Jadi pastor melihat ada 2 wanita tua memegang 2 ice cream. She's 80 years old. Dan berusia 80 tahun. No more teeth. Sudah tidak punya gigi. But still want to eat ice cream. Tapi masih mau makan es krim. Because I was on a budget, I was going to say, Auntie, you can only take one. Tapi karena biaya ketat ya. Jadi dia bilang pada tante itu, Anti kamu cuma boleh punya 1 es krim. But I didn't say that to her. Tapi pastor tidak katakan itu. God paid for everything. Tuhan yang bayar semuanya. And then God gave us a house. Dan Tuhan memberkati mereka dengan rumah. We went to see many houses. Mereka pergi melihat banyak rumah. But when we went into one house, Tapi ketika menyungguhi satu rumah, some house I like, she doesn't like. entah kenapa pastor menyukai rumah itu, tapi pastor Sandra tidak. Somehow she like, I don't like. Kadang pastor Sandra yang menyukainya, pastor Kenneth tidak. But because God bring us together, Tapi karena Tuhan menyatukan mereka. God bring us together. Tuhan yang menyatukan. When she like the house and I like the house, we know it's God's house for us. Ya, saat pastor Sandra menyukai rumah itu dan pastor Kenneth menyukainya juga, mereka tahu itu rumah untuk mereka. You know the doctor boyfriend that she had? Ya, tahukah saudara pacar dokter yang dimiliki oleh pastor Sandra sebelumnya? When Pastor Sandra said, I am leaving. Ketika pastor Sandra berkata, saya akan pergi. Because God says, don't be unequally yoked. Karena Tuhan berkata, jangan punya pasangan yang tidak But the seimbang. doctor is a Christian. Padahal dokter itu seorang Kristen. So what do we mean? Is unequally yoked only unbeliever? No, it can mean also a Christian who is not on fire. Ya, jadi tidak seimbang itu apakah artinya beda keyakinan? Tidak. Tapi artinya Kristen tapi yang tidak berapi-api. Not same pace, not walking in the same pace. Tidak berjalan seirama. You are on fire, but he's not on fire. Ya, Anda begitu berapi-api tapi pasangan Anda tidak. You want to go to church, but he doesn't want to go to Pasangan church. Anda ingin ke gereja tapi dia tidak mau. God will give us the right balance. Tuhan akan memberikan kita pasangan yang seimbang. You know what the doctor told her? Tahukah saudara apa yang dokter itu katakan pada Pastor Sandra? He said, if you leave me, you will never have money to travel the world. Wow, dokter itu berkata kepada Pastor Sandra, kalau engkau meninggalkanku, kamu tidak punya uang untuk mengelilingi dunia, untuk jalan-jalan. I didn't have money, Pastor Kenneth tidak punya uang pada saat itu. but God gave me and my wife the opportunity to travel 3/4 of the world already. Wow, tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka berdua untuk mengunjungi 3/4 negara di dunia. You know our passport, Tahukah saudara pasportnya every 5 years must renew. setiap 5 tahun itu harus diperbaharui. We renew in 3 years sometimes Kadang dalam 3 tahun. because no more pages. Karena tidak ada lembaran lagi. I want to say to you, God is good. Tahukah saudara Tuhan begitu baik. Whatever dreams you have, Apapun mimpi saudara. our God is the dream maker. Tuhan kita itu yang dapat mewujudkan. Very important. Sangat penting.
to have a green flag relationship. untuk memiliki hubungan yang green flag. Green flag means God says, go. Green flag itu artinya Tuhan berkata maju. Do it right from the first time. Lakukan dengan tepat dari awal. Get your green light from God, Dapatkan lampu hijau itu dari Tuhan. not from your friends. Bukan dari teman. Because our friends sometimes very fickle-minded. Karena teman-teman kita itu bisa simpang siur pikirannya. Sometimes like, sometimes don't like. Terkadang menyukai, terkadang tidak. Get your green flag from Dapatkan lampu hijaunya dari Jesus. Tuhan Yesus. And I tell you, it will be green flag for the rest of your life. Dan saya katakan maka ini akan terus jadi green flag sampai seumur hidupmu. Hello everyone, thank you so much for watching. If you've been blessed by this video, please share this with a friend and bless them too. Do like this video and subscribe to this channel for more content like this. Wishing you all good health and God's grace and favor to be upon all of you. God bless you. See you next time.